جنہاں نو توحید دی غیرت ایک و جواب جذبے نہ دیو نعرہ تکبیر حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مفتی صاحب کے نام ایک شیئر کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں اے عمر جب بھی بولتا ہے دنیا خرید لیتا ہے اب بلا تاخیر آپ کے سامنے مفصل اور مدلل بیان فرمائیں گے مفتی محمد عمر سے الحمدللہ چلو قسمت دی گال جی سے شروع کرو چل گیا کون نہیں چلے شروع کروں الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله
شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا معاون له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں و محترمہ و مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دلے والا ضلع بکھر دے زیر اہتمام ملک پاکستان دی عظیم دینی اور قدیمی درسگاہ جامعہ اشاعت القرآن دے زیر انتظام اجدا سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوبصورت عنوان نال اے پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی قابل صد احترام استاد العلماء، جامع المعقول والمنقول، شیخ التفسیر، استاد الحدیث حضرت مولانا عبدالستار صاحب زید وجدہ دی پرخلوص دعوت اور انہاں دی محنت دے اتے میں اور تساں حاضر خدمت ہوں۔ سب تو پہلے دعا ہے دربار الہی دے اندر بڑی عاجزی اور انکساری نال کہ اللہ رب العزت میڈی تے توالی حاضری نو اپنی دربارج قبول و منظور فرماوے، اور دعا ہے اس جامعہ واسطے، اس ادارے واسطے کہ جس جامعہ تو ہر سال بہت ساری تعداد نال علماء پیدا ہوندن اور اپنے اپنے مقام تے ونتے اخلاص نال اللہ دا دین پھیلیندن۔ دعا ہے اللہ اس ادارے کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور حضرت استادیم دی محنت کو اللہ قبول فرماوے اور اس ادارے کو، جامعہ کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ دوستو، میرے ذمے جو موضوع ہے پردے دی اہمیت اور اس دے نہ کرن دے نقصان، ضمن دے اندر اور بھی موضوع میرے اتے ذمہ ہیں، کوشش کرے سا انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اسے عنوان نال اور بقایا جو موضوع ہیں کچھ نہ کچھ گالی انہاں کو اس دنال اٹیچ کریں دے ہوئے اللہ دے قرآن وچوں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں تو آدھے سامنے چند معروضات پیش کر سگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آون تو پہلے اس کرہ ارض دے اتے، اس دنیا دے اتے اتنی بڑی ظلمت اور اندھیرا اور ضلالت دے بادل چھائے ہوئے ہن
کہ انسان تا ہن لیکن انہاں دی اندر انسانیت موجود. سارے بولو میں جٹکا مولوی ہے تو جٹکیاں گالی کرنے ہیں تو ایک ٹوکن اچ بھی لاؤنے ہیں. ول توجہ کرے سو میں اس لفظ جملے کو دوبارہ آخدا. میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آون تو پہلے آپ دی تشریف آوری تو پہلے اے جہان دے اندر ظلمت تے اندھیرا تے گمراہی دے بادل اتنے چھائے ہوئے ہن کہ اللہ دا قرآن خود پیادے محبوبہ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. میرے پیغمبر تیرے آمن تو پہلے اے جہان والے اے لوگ نری تے سری گمراہی دی اندر ہن. قرآن مقدس دا اور طبیعہ انداز توجہ میرے ول وقت تھوڑا میں انشاءاللہ قرآن سنیں دا. فرمایا میرا پیغمبر اے لوگ کنتم علی شفا حفرت من النار جہنم دے کنارے دے اتے کھڑے ہن. اتنی ظلمت اتنا اندھیرا اتنی گمراہی کہ بیت اللہ جیسے عظیم اللہ دے گھر دے اندر 360 بتاں کو رکھا ہویا ہا. اتنی ظلمت تے اتنا اندھیرا تے اتنی گمراہی. اللہ معاف کرے کہ بیت اللہ جیسے عظیم گھر دا اے لوگ برہنا تے ننگے طواف کریں دے ہن. اتنی ظلمت تے اتنا اندھیرا تے اتنی گمراہی. ماں جیسے عظیم رشتے دی پہچان نہ آئی بلکہ سگے ماں نال زنا کریں دے ہن. اتنی ظلمت تے اتنی گمراہی تے اتنا اندھیرا. بیٹی جیسے عظیم رشتے دی پہچان نہ آئی. بچی دنیا تے امدی آئی اے اس کو پکڑتے فوراً کھڈا کھٹ کے زندہ درگور کر چھڑے دے ہن. اتنی ظلمت تے اتنا اندھیرا تے اتنی گمراہی. توجہ میرے وال کہ ایک لڑائی جو ہوئی ہے جھگڑا جو ہوئے آپس دی اندر لڑائیاں تے جھگڑیاں اتنا طول گھنوے جہان اتنا لمبا کہ کئی 100 سال تک انہاں دیاں لڑائیاں رہ دیا ہن. اتنی ظلمت تے اتنی گمراہی کہ اتنا اندھیرا کہ ایک قتل دے بدلے کئی ہزار تے سینکڑے دے تعداد نال قتل کریں دے ہن. اتنی ظلمت تے اتنی گمراہی کلے اللہ دا در چھوڑ کے بتہ دے سامنے جھک دے ہن. اتنی ظلمت تے اتنی اندھیرا تے اتنی گمراہی. عورت جیسی عظیم جڑا اللہ نے ایکو مقام دیتے ایکو انہا لوگاں نے کھلونا بڑھایا ہویا ہا. بس استعمال کرو باہدہ کوئی مقام نہیں. بلکہ اتنا علماء نے لکھے او لوگ کچھ انہاں وچوں اے دی ہن جڑے عورت کو انسان بھی نہ سمجھ دے ہن. او آدیان بس اللہ نے اے پیدا تھی گئی ہے تے اے ہم شکل ہے لیکن انسان کوئی نہیں. اتنی ظلمت ہے اتنا اندھیرا ہے اتنی گمراہی ہے اتنی ظلمت ہے. بکھر دے روشن ضمیرو دلے والا دے اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اتے آون والو اس عالم تے حال دی اندر اللہ نے چڑیا اللہ نے انتخاب کیتا اللہ نے بھیجیا اس ہستی کو جیندنا ہے سہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس ویلے میرے محبوب آئے میرے پیغمبر آئے اللہ دے نبی آئے لفظ میرے نہیں قرآن بولے میرا سونا میرا پیغمبر جی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میں
ترجمہ کرا محبت دی اندر توجہ میرے وال آواز آمن لگی ہے میرا پیغمبر میرا سونا یا ایوہ النبی ختم نبوت دا تاج چھکاون والا میرا پیغمبر ختم نبوت دا سرجو تے تاج چھکاون والا میرا پیغمبر امام الانبیاء میرا پیغمبر والضحا دے چہرے والا میرا پیغمبر واللیل دیاں زلفاں والا میرا پیغمبر طہا دے تاج والا میرا پیغمبر یاسین دے سحر والا میرا پیغمبر دنیا دی اتے لاد گواہیاں دیون والے لوگ کھڑے ہوئے نے عزا دیاں گواہیاں دیون والے لوگ کھڑے ہوئے نے کوئی لاد گواہیاں دیندہ پہ آئے کوئی عزا دیاں گواہیاں دیندہ پہ آئے شرک دے گواہ میرا پیغمبر بہت سارے نے آدم اے مشکل کشائے اے حاجت روائے اے نفع تے نقصان دا مالک اے سجدہ طواف دا لائق اے بگڑی بڑھاون والا اے بیٹیاں دیون والا میرا پیغمبر نہیں ہے تے اللہ دی توحید دا گواہ کوئی نہیں ہے میرا پیغمبر اے عالم دی اندر میرا سونا مت کو گھلی آئے مت کو بھیجا ہے میرا سونا جی میرا اللہ میں اللہ کلے دی توحید دا گواہیاں دے میرا پیغمبر کلے اللہ دی وحدانیت دا گواہیاں دے میرا پیغمبر اس بات مفسرین نے ترجمہ کی تے دنیا والو آواز آون لگی ہے اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله میرے زور لاون تو صدقے تو آدھے سبحان اللہ آکم تو صدقے توجہ کرائے آئے لاد گواہیاں بیندے کھڑین اللہ عزادیاں گواہیاں بیندے کھڑین حبول دیاں گواہیاں بیندے کھڑین نہیں ہے تے اللہ دی توحید دا گواہ کوئی نہیں ہے اب آدم لگی ہے میرا پیغمبر شاہدہ صدقے کو اپنی توحید دا گواہ بڑھا کے بھیجا ہے آئے میرا پیغمبر مکہ دے گلیاں دی اندر اللہ دی توحید گواہیاں دے طائف دے گلیاں دی اندر میں اللہ کلے دی توحید گواہیاں دے مدینہ دی اندر اللہ کلے توحید گواہیاں دے بازار ہوئے تو میں اللہ کلے دی توحید گواہیاں دے طائف دے گلیاں ہوئے میرا پیغمبر میں کلے اللہ دی توحید گواہیاں دے تا میرے پیغمبر نے آئے دنیا والو فران دی چھوٹی ہے تے اللہ دی توحید گواہیاں دیندہ کھڑا ہے طائف دی گلیاں انت میرا معبود اللہ کلے دی توحید گواہیاں دیندہ کھڑا ہے ہر میدان تے ہر پروگرام تے ہر بازار ہر جگہ دیوں تے میرا نبی آدھا کھڑا ہے حاضی سبیلی ادو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اور دنیا والو بکھر دے روشن ضمیرو فاران دی چوٹی دیوتے میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ سنایا ہے مکہ دے گلیاں دی اندر سنایا ہے تاجو اللہ والا دے طائف دے گلیاں نے طائف دے بازار نے کہ ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ دکھایا رسول اللہ ایہو توحید دا کلمہ ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ دکھایا رسول اللہ گئے طائف دی وچ پاتھر مریں دے لوگ سارے حال تھیا زخمی محمد عرش دے ہل دے مینارے حال تونے دندان ٹٹ گئے خون دے چل دے فوارے ہن
لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سنایا رسول اللہ ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ دکھایا رسول اللہ لوگوں گئے طائف دی وچ پتھر مرے دے لوگ سارے ہن تھیا زخمی محمد عرش دے ہل دے مینارے ہن توڑے دندان ٹٹ گئے خون دے چل دے فوارے ہن لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سنایا رسول اللہ ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکانو راہ دکھایا رسول اللہ قربان ونجا ہائے ہم تلا جگوایا ہم تا عزا دیا گوایا تے میرے پیغمبر نے میرے محبوب نے میرے سہنے محمد کریم نے اللہ دی توحید گواہیاں دیوڑ شروع کی دیا نے تے میرے پیغمبر نے جس ویلے گواہی دیتی ہے اللہ کلے دی توحید دی لا الہ الا اللہ دی دعائی پائی ہے بندے دو نے تے لا الہ الا اللہ بندے چار نے تے لا الہ الا اللہ توجہ کرائے میں نے تکا ہے میں اپنے موضوع تے بھی آونا ہے غور کرائے او دنیا والو یاوت اللہ دے گھر دی اندر 360 بوتن جس ویلے میرے نبی نے دعوت چلائی ہے میرے نبی نے کلمہ توحید سنایا ہے بت ڈاندے گئے ابو بکر آمدہ گیا عمر آمدہ گیا عثمان آمدہ گیا علی آمدہ گیا امیر معاویہ آمدہ گیا بلال آمدہ گیا صہیب آمدہ گیا سلمان آمدہ گیا طلحہ آمدہ گیا زبیر آمدہ گیا عبد الرحمن ابن عوف آمدہ گیا میرے غور کرنا ہے نکتے تے غور کرنا ہے علماء دی موجودگی دے اندر ادنا جا طالب علم ایک نکتہ بیان کرن لگا ہے بکھر دے روشن ضمیرو قرآن دے تم علی شفا حفرت من النار جہنم دے کنارے تے کھڑے ہیں جس ویلے میرے نبی نے دعوت دیتی ہے میرے نبی نے محنت دیتی ہے ہنتا جہنم دے کنارے تے محبوب نے جو دعوت دیتی ہے میرے نبی نے محنت جو کیتی ہے اج لوگ سامنے میرا محبوب آدھا بیٹھا ہے ابو بکر فی الجنہ نہیں سمجھے یاوت کنتم علی شفا حفرت من النار اج اے جہار آیا اج اے جہان آیا اے جہار آیا اے دن آیا میرے نبی آدھے بیٹھے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ توجہ کرائے ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ آئے قربان ونیا یاوت بت کھڑے ہیں یاوت ہوں اللہ دے گھر دی اندر یہ آواز دی اندی ہے کہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ اے دنیا والو راہ وفا میں بڑھتا آجا قرب کے زینے چڑھتا آجا شوق سے ہر دم پڑھتا آجا لا الہ الا اللہ جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو
منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے کھل کر یہ پیغام سنا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت قرآن مولانا مفتی محمد عمر رحمانی جمعیت اشاعت التوحید و سنت نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا دا نعرہ مارو مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا نعرہ تکبیر یہ منشور ہے ان علماء دا یا گلہ نے اشاعت التوحید و سنت دیا کیوں دنیا والو مشکل کشا کلا اللہ حاجت روا کلا اللہ نفع نقصان دا مالک کلا اللہ سجدہ طواف منت پکار دلائے کلا اللہ ڈگری بڑھاون والا اللہ بیٹیاں دیون والا اللہ پتر دیون والا اللہ شانو گدا بڑھاون والا اللہ عزت دیون والا اللہ ذلت دیون والا اللہ ہائے غوث آدم کلا اللہ مشکلوں جو آبن حل کرن والا کلا اللہ توجہ کرائے حالت اے ہے اج حالت بڑھ گئی ہے آئیے سمیٹن لگا عورت دا کوئی مقام نہ عورت کو کھلونا سمجھا ہویا ہے ماں دا کوئی مقام نہیں بیٹی دا کوئی مقام نہیں پتر دا کھائے بیٹی دا کوئی مقام نہیں بہن دا کوئی مقام نہیں بیوی کو کھلونا عورت نو کھلونا قربان منیا جس ویلے میرا محبوب آیا ہے جس ویلے میرا پیغمبر آیا ہے جس ویلے امام الانبیاء آئے نے فرمایا نا 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 مادہ ایڈا شان ہے مادہ ایڈا مقام ہے مادہ ایڈا مرتبہ ہے کہ میرا امتی ایک باری ماں کو محبت نگاہ نال دیکھنا تیرا کم ہے حاجت عمر دا ثواب دیونا رب محمد دا کم میں نہیں آچھا فرمایا بیٹی نو زندہ درگور نہ بیٹی زندہ درگور کرن واسطے نہیں میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں جس ویلے بیٹی دنیا تے آئے وہ میرا امتی آئی ہے سمجھی جی اللہ دی رحمت آ گئی ہے بھائی بہن نو معمولی نہ سمجھی بہن دا مقام اماں دا مقام بیٹی دا مقام عورت دا مقام توجہ کرائے عورت کو اللہ دے قرآن نے مقام دیتا ہے عورت نو میرے نبی نے شریعت نے مقام دیتا ہے عورت نو رب دے دین نے مقام دیتا ہے توجہ کرائے فرمایا عورت کھلونا کوئی نہیں ہے عورت ہماری چیز کوئی نہیں ہے پہلے شروع کیتا ہے کہ گھر دی اندر عورت کو محفوظ ہونا چاہیے گھر دی اندر عورت کو ایک عزت ملنی چاہیے باہر نہ آئے گھر دی چار دیواری دی اندر آئے کام کاج دی طرف نہ جائے اندر بے بننے کل کتھوں شروع ہوئی اللہ دا قرآن دے میرا پیغمبر یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن مطلب کوئی گال چکرے توجہ کرائے نکتہ بڑا پیارا ہے گل بڑی پیاری ہے گفتگو بڑی سونی ہے اللہ دا قرآن دے میں شروع اتھو کرنے دا پیا اللہ پیا دے کتھو فرمایا میرا پیغمبر جی پرور کل ازواج کا اعلان کر حکم جاری کر اپنی بیویاں نو حکم جاری کر اپنی بیٹیاں نو ونساء المؤمنین
ایمان والے عورتوں توجہ کرائے اللہ دے قرآن دے ایک ایک لفظ بڑے موتی نے ایک ایک لفظ بڑے نکتے نے رب دا قرآن دے یا ایوہ النبی کل ادواجک اور میرے سونا نبی میرا سونا محبوب نبوت دا تاج چھکاون والا میرا پیغمبر آج اپنی بیویاں نو تو سائے اور دیکھ دو میں سمجھنا کہ استاد تشریف گھننا ہے تو سب میں نے دیکھو اللہ ٹائم بھجدہ ویندے میں نے دیکھو میں جڑی سپیٹ اچ بیٹھا نا ہوں سپیٹ اچ تسا میرے نال بہو واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شیخ القرآن شیخ القرآن تیرے قافلہ سیدنا پیچھے عبداللہ شاہ بخاری پیرے طریقت سید عبداللہ شاہ بخاری حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان شیخ القرآن تیرا قافلہ ماشاءاللہ اے جوان بڑا علماء دا محب ہے بچو کہیں دی میں کو ویڈیو پاٹ دیتی ہے اے جوان گھا بیٹھا کریں دے تقریر بیٹھا کریں دے میں کہ واہ یہ کہہ رہا مولوی ہے جرا گھا بھی کپے نہ بیٹھے تقریر بھی کریں نہ بیٹھے میں کہ یہ بندے کو دیکھنا ضرور ہے مولوی کو ملنا ضرور ہے جرا گھا دے کپے دے ہوئیں اللہ دی توحید بیان کریں نہ کھڑا واقعی ہاں میں کہنے وہ کہیں بندے ویڈیو پٹھی میں بڑا تکیوں یار بندہ کون ہے بلکہ مجھے شمس الزمان صاحب میں نے بھیجی یا کہ دیکھو سے ایک بندہ بڑی بہترین تقریر کرے دا کرے میں اللہ توجہ میرے وال میں ایک گل کرن چاہدا یا ایوہ النبی ختم نبوت تاج چھکاون والا میں محبت ترجمہ کی تھی کل ازواجک کہہ دیجئے اعلان کیجئے حکم جاری کیجئے اپنی بیویاں نو میں نے دکھائے اگلو لفظ وَبَنَاتِكَ علماء بیٹھن لیکن میں ترجمہ ٹٹ کے حساب نال کرنا ہے تے جواب انہاں لوگاں نو دیونا ہے جڑے لوگ میرے نبی دی بیٹیاں نو نہیں مندے جڑے لوگ میری محبوب دے بیٹیاں دے منکر توجہ کرائے میں نے دکھائے اللہ دا قرآن ہے آدھے کل ازواج کا و بنات کا محبوب اعلان کر حکم جاری کر کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو اور دنیا والوں اگر میرے نبی دی ایک بیٹی ہوندی میرے نبی دی ایک دھی ہوندی تے لفظ بنات نہ ہوندا لفظ بنت ہوندا رب دا قرآن اعلان کھڑا کریندا ہے اور دنیا والوں میرے محبوب دی ایک نہیں میرے محبوب دی 4 بیٹیاں نے آئیے دنیا والوں بی بی زینب بی بی رقیہ ام کلثوم اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اگر کوئی بندہ آکھے نبی دی ایک بیٹی ہے میاں بیٹیاں کوئی نہیں تو قرآن کھول کے سورت عذاب کھول کے 12 سپارہ کھول کے اس تو پوچھ سکتا ہے اللہ دا قرآن تعدہ کرے وَبَنَاتِكَ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے میرا پیغمبر یدنینا علیہن من جلابیبہن جس ویلے گھروں باہر نکلن چادرہ لمبیاں کر چھوڑن ایویں پردہ کر کے نکلن کیویں پردہ ہوئے ہائے جسم ڈھکیا ہویا ہوئے منہ ڈھکیا ہویا ہوئے کہیں دی نظر نہ پے ونجے کوئی نہ دے خلاف گل نہ کرے اس بات میری اماں میری بہن میری بیٹی پردہ
پردے دا حکم مولوی دا حکم نہیں، پردے دا حکم علماء دا حکم نہیں، پردے دا حکم پیر دا حکم نہیں، پردے دا آرڈر کیتا ہے تے احکم الحاکمین نے، پردے دا حکم کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگلی گل سن کتھوں گل شروع ہوندی پئی ہے، قربان منیا ہر مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کھڑا کریندا ہے۔ اے میرے محبوب دے صحابہ جس ویلے تساں میرے محبوب دی ازواج کنے ونجو سألتموہن کیویں ایسے قرآن حجابا فاسألوہن وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ بولو متان فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ان توجہ کرائے کہے کو آچھا بنیندہ پہ کہنے لوگا کو آچھا بنیندہ پہ تے اگو دساون والا کونن سوال کرن والے کونن۔ لوگ آدن دل دا پردہ ہے، نہیں نہیں، لوگ آدن اندر دا پردہ ہے۔ اور میرا محبوب، میرا سونا، میرا بھائی، اور میرا نوجوان سوشل میڈیا والا، ہائے نمی پود والا، اے دل دا پردہ نہیں، اے او پردہ ہے جائیں پردے کو اللہ دا قرآن بیان کریں دا پہ، اے او پردہ ہے جائیں پردے کو میرے نبی دی مٹھڑی زبان بیان کریں دی پئی ہے۔ توجہ کرائے آواز آمن لگی ہے جس ویلے میرے محبوب دی ازواج کنے بنائے تے سوال کرو تے پردے دی اندر کرنا ہے۔ ابو بکر، عمر و عثمان و علی، طلحہ تے زبیر تے میرے نبی دے صحابہ جنہ دا تقوی، جنہ دا ایمان، جنہ دا کردار، جنہ دیاں بلندیاں، جنہ دی عداوہ کو اللہ دا قرآن بیان کھڑا کریندا ہے، انہاں صحابہ کو آچھا ونیندہ پہ جس ویلے سوال کرو تے پردے دے اندر تقوی اتنا ہے، ہائے ایمان اتنا ہے، ہائے کردار اتنا ہے کہ انہاں دے تقوی دا گواہیاں اللہ دا قرآن دے دا کھڑے، لفظ میرے نہیں ہے، اللہ دا قرآن دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ او دنیا والو میرے محمد دے صحابہ دے دلہ دا امتحان اللہ آپ گیدہ ہے۔ اللہ تو جس ویلے امتحان گیدی اندر کیا ہائے قربان ونیا ایو جا میرے رب نے امتحان گیدے۔ اللہ کیویں گیدہ ہے؟ فرمایا کرسیاں دے بلہاتے نہیں گیدہ، محمد دے صحابہ دا امتحان ہائے صفت بلہاتے نہیں گیدہ۔ قربان ونیا اللہ دا قرآن دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ جا امتحان اللہ لے آئے، قربان منیا اللہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ توجہ کرائے دلے والا دا روشن ضمیرہ میں نے دکھائے، وقت تھوڑا ہے گلہ دیا جیا نے فرمایا لِتَّقْوَى لِتَّقْوَى، انہاں دے دلہ دے اندر سوائے تقوی تو اور کوئی چیز نہیں۔ نبی دے صحابہ دے دلہ دے اندر تقوی تو علاوہ اور بولو تو صحیح تے ایو جائے عظیم لوگیں کو آکھیا ونیندہ پہ جس ویلے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے سوال کرنا ہوئے تے کیرے حساب نال کرنا ہے؟ پردے نال۔ کیرے نال؟ کیا کر کے؟ پردے دے نال۔ تے اے دساؤ کہ اے دل دا پردہ ہے؟ بولو تو صحیح اے دل دا پردہ ہے۔ آئیے بھئی حدیث سنو ایمان تادہ تھی ونجے۔ میری ماں بی بی میمونہ سارے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں جن بیٹھے ہوں دروازہ کھٹ کے، اما غور کرنا بیٹی غور کرنا،
کون؟ فرمایا تو آدھا صحابی، تو آدھا شاگرد، تو آدھا یار، کیڑا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، کیویں آئے ہو؟ مسئلہ پوچھنا ہے، توجہ کرائے۔ میرے نبی نے فرمایا میمونہ حفصہ جی اندر چلی جاؤ۔ کہنے ونجو؟ حجاب کرو، پردہ کرو۔ اما سین فرمے دیے میں پوچھے سونا اوتا نبی نہ ہے، میں نے لکھا ہے تے عبداللہ ابن ام مکتوم او صحابی ہے، قربان ہوئیں او صحابی ہے، اکھی کنو تا نبی نہ ہے، او بکھر والو لیکن دل دی اکھی میں چوبینا ہے۔ محبوب بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بیٹھے تو میرے محبوب دعوت توحید دے دے بیٹھے، میرے نبی دا اے صحابی، میرے نبی دا اے شاگرد، میرے نبی دا اے یار کوئی مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہے، جو ہی قریب آئے تین یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلا مسئلہ، تے اللہ دے نبی نے فرمایا بائے ونیو میرا صحابی میں نہ کنو نہ بیڑ گینا۔ اللہ دے نبی نے گل کی دیئے، رب دا قرآن آیا میرا پیغمبر عبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ میرا محبوب تریوڑی لگی ہے، میرا محبوب چہرہ پھیرا ہے، انجاءہ الاعمی، جس ویلے تیرا نبی نہ صحابی آیا، جس ویلے تیرا یار عبداللہ ابن ام مکتوم آیا، مفسرین لکھ دین آئیے توجہ کرائے، علماء نے لکھے جس ویلے آیتاں اتریاں نے اس دن تو بعد جو ہی عبداللہ ابن ام مکتوم میرے محبوب دی خدمت دی اندر آئے ہاں، اللہ دے نبی کھڑے تھی تے عبداللہ ابن ام مکتوم دا استقبال کریں دے ہاں۔ باقا ہے گل؟ ہاں؟ چون چون کے خالق نے دیتے محبوب کو محبوب ہے، ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہے، وہ ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے، اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں، مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے سائیں سردار تو سونے دیکھ کے یار تو قربان جاواں میں، صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں۔ او دنیا والو وہ صحابی آیا کھلوتا ہے، دروازہ کھڑکیندا کھڑا ہے، اما فرمے دیے میں آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر ہوتا نبی نہ ہے، اونوں تا نظر نہیں آندا۔ میرے نبی نے فرمایا میمونہ حفصہ او نبی نہ ہے، تساں تا نبی نیا کوئی نہیں، او نبینا ہے۔ معلوم ہویا کہ نبینا بھی بندہ ہوئے اس تو بھی پردہ ہے۔ توجہ کرائے، اسلام نے عورت کو مقام دیتے، اسلام نے عورت کو شان دیتے، اسلام نے عورت کو مقام دیتے، اسلام نے عورت کو مرتبہ دیتے، اسلام نے عورت کو حیا دیتے، اسلام نے عورت کو حجاب دیتے، اسلام نے عورت کو عزت دیتی ہے۔ اس عورت کی کوئی قدر نہیں۔ میرے محبوب دے آون تو بعد اگر ماں خدا دی قسمیں کو مامتا مل گئی ہے، بیٹی ہے اینو دوپٹہ مل گیا ہے، بہن ہے اے کو عزت مل گئی ہے، اگر بیوی ہے تے اے کو حجاب تے پردہ تے عزت نال نواز چھوڑیا ہے۔ اس بات تے میری بہن، اس لیے میری ماں، میری بیٹی پردہ کیا کر، یہ حکم میرا نہیں، میرے استاد مولانا عبدالستار کا نہیں۔ اسی طرح جتنے علماء بیٹھے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ
پردہ کرو. پردے کا اعلان رب رحمان نے کیا ہے, پردے کا اعلان رب کے قرآن نے کیا ہے. عورت جتنے پردے میں خوبصورت لگتی ہے ایسے بال کھول کے خوبصورت نہیں لگتی. توجہ میری طرف. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما جانے ایک دہاڑے حضور بیٹھن ایک عورت آ گئی ہے, بال کھلے ہوئے, میک اپ کیتا ہویا. میرے نبی نے چہرہ انور پھیر چھوڑے اور اٹھے ہی کھڑے تھی تو میرے نبی نے فرمایا ہائے عورتوں کو اپنے گھر دے اندر بند رکھو, حجاب نال لاوین, اے میک اپ تے چیزاں نہ تو آکو پتہ نہیں بنی اسرائیل دے اوتے عذاب ایک ہی وجہ نال بھی آیا کہ انہاں دے عورتاں باہر نکل جان, پردہ نہ کریں جان. یا آپاں کتھے ودیاں آکے مولوی سخت گالی کریں دن. نہیں نہیں نہیں, مولوی یا گالی نہیں. قربان ونیا میری ماں, میری بہن, میری بیٹی غور کریں. اما فاطمہ الزہرا آکھو رضی اللہ تعالی عنہ, وفات تو پہلے سیدنا حضرت علی سے ہی بیٹھن. آکھو سبحان اللہ. علی بھی مقام والا. بہت سارے لوگ ایڈو ایڈو میرے دوسرے مسلک دے بھائی آئے بیٹھے ہو سن, میں گالیاں چ نہیں پاؤنا. اے کوئی سارنگ تو آئے ہو سو, کوئی میکن تو آئے ہو سو, کوئی کیڈو کیڈو آئے ہو سو. توجہ کرتے ونجا ہے اے سٹیج عام سٹیج نہیں, اے علماء دا جرمٹ چاروں طرف بیٹھے اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دا سٹیج ہے, جامعہ اشاعت القرآن دا سٹیج ہے. توجہ میرے وال. اما فاطمہ دا شان بھی آلہ تے میرے پیر علی دا شان بھی آلہ. ہاں ہاں جس ویلے شادی تھی نا, شادی اما فاطمہ تے حضرت علی سائیں دی, تو مادرانا وہ شادی کے لی پیاری ہے تے کیوں جائے حساب نال کیتی ہے کہ شاعر آدھے دلہن وی لا جوابے و دلہن وی لا جوابے, دلہا وی لا جوابے, دلہن دنائے زہرا, دلہا ابو ترابے. و دلہن بھی لا جوابے, دلہا بھی لا جوابے, دلہن دنائے زہرا, دلہا ابو ترابے. غلط سنی ودیو میرے علی دا شان آلہ, حسن و حسین دا شان آلہ, اما فاطمہ دا مقام آلہ. لیکن مننا پمسی شادی بھی آلہ, گواہ بھی آلہ, نکاح بھی آلہ, دلہن بھی آلہ, دلہا بھی آلہ, نکاح خواہ بھی آلہ, تے او شادی دی برات بھی آلہ, تے اس نکاح دے گواہ بھی آلہ. گواہ ابو بکر لے, گواہ میرا حضرت عمر لے. توجہ کرائے تے جیڑی وری بلکہ جیڑی جائد بڑا منوالی ہے, تاج بڑا منوالی ہے, او دنا اما عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ کرائے اما فاطمہ کون فاطمہ ہے, جیڑی خاتون جنت ہے, میرے نبی دی لختے جگر لے, نور نظر لے, میرے نبی دے دل دا ٹکڑا ہے. آخری بیلا ہے, آخری ٹائم ہے, حضرت علی سے کو پیا دیے, علی جی میرے اترائے وسیعتانیاں کے کیڑیاں کیڑیاں. پہلی وسیعت ہے میرے جاور تو بعد, میری وفات تو بعد حسن و حسین دا خیال کرنا ہے. دوجی میری وسیعت ہے اگر تو میرے بعد شادی دا ارادہ کرے تو شادی میری بھانجی امامہ دے نال کرنی ہے. ایک گالی بہت گھٹ دسے سن, اگر دسے سن تو مننا پم سے کہ بی بی امامہ کہیں دی بیٹی ہے, بی بی زینب دی. قربان ونیا اے او میرے نبی دی نواسی ہے کہ حضور خطبہ دے من ہا کہیں میرے حضرت امامہ آوی ہا تے آپ کندھے تے چاگنن ہا, نماز ہووی ہا, ہائے سجدے وچوں میں حضرت حسین آونجن ہا, ٹردی آون ہا حضرت حسن آونجن ہا. اللہ میرا پاک پیغمبر کندھے تے چاوے ہا, امامہ بھی کندھے تے چڑھی ہے میرے نبی دے. دوجی وصیت ہی توجہ کرنا ہے میری اماں, میری بہن, میری بیٹی, گل بڑی سونی ہے. فرمایا علی جی میرا جنازہ رات دی تاریکی دی اندر چوا ہے, دین دے اجالے دی اندر نہ. فاطمہ دے جنازے تے غیر محرم دی نظر نہ پے ونجے. فاطمہ اماں دیئے میری جنازے تے غیر محرم دی نظر نہ پوے تے اپنا تا بزاراں عورتیں نال بھریا ہوئے ہیں.
اپنے تے اللہ معاف کرے سارا حساب و کتابی عورتیں کنے نا 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 وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. یہ خطاب ان عورتوں کو ہے جو میرے نبی کی ازواج ہے، امہات المومنین ہے. فرمایا دنیا جہان کی ساری عورتیں اما عائشہ کے پاؤں کے خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ خطاب ان کو کیا جا رہا ہے اور نال امت دی عورتیں کو بھی آکھیا ویندا پہ جب انہاں کو ایک گھر دی اندر ٹکیا رہو تے آپا کیڑی باغ دی مولیاں. میری بہن میری بیٹی اگر ضرورت ہوئے تے گھر تو نکلنا ہے، اگر کوئی کم ہوئے تے گھر تو باہر نکلنا ہے، لیکن پردے دے نال نکلنا ہے، بغیر پردے تو نہیں. انہیں آوارا نہیں تے گھر دی اندر فلم تے گانا تے بجانا تے اے چیزاں بھی نہ. اج اے گال بھی وچ وچ ضرور چکرنا او جڑے فلم میں چل دین ڈرامے دے وچ جڑے لوگ چل دین اللہ معاف کرے پتہ نہیں کوئی کون ہیں. نا 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 پردہ گھر دی اندر بھی پردہ ہے، باہر دی اندر بھی پردہ ہے. جتنے میرے ساتھی آئے بیٹھے ہو، جتنے میرے بزرگ آئے بیٹھے ہو، اپنے گھرانوں ایل سی ڈیاں تو تے ٹی ویاں کنو تے کھاریاں کنو پاک کرو. اپنے گھر دی اندر رب دے قرآن دا تلاوت چلاؤ. اپنے گھر دی اندر اتنا ہوئے آپاں گھر دی اندر ماحول بڑے سوں تے ماحول تا بڑ سی کہ اپنے تیرے گھر دی اندر ایک تیرا پتر قرآن دا کار بڑے مسائل ہوئے تے انشاءاللہ تبدیلی آوے تھے. میرا دوست اصل تبدیلی ہی ہے ایہا کہ پہلے تیرے چہرے تے سنت رسول نہائی. اج اللہ رسیتا فلما ابادل دل اے بے حیائی دے گھر گھر فسادل شیطان کھل کھل تارا مرے دا اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے ویدا گل کوئی نہ لیندہ. او بکھر والو بھکر والو دلے والے دے روشن ضمیرو دور تے درات آون والو جدو دا تو میں قرآن کو چھوڑ لیتے سونے نبی دی سنت کو چھوڑ لیتے حالات بلے بڑھ کے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بیما کتاب اللہ و سنتی. او بکر والو دلے والا دے روشن ضمیرو مدرسہ اشاعت القرآن دے ہائے سالانہ جلسے تے آون والو میرے نبی نے فرمایا میں دو چیزاں دے کے پیوینا. اللہ دے پاک پیغمبر کیڑیاں کیڑیاں فرمایا کتاب اللہ ہے سنتی. ایک اللہ دا قرآن ہے دوجا میں محمد دا فرمان ہے. آج تیرے میرے گھریں دے اندر قرآن دی تلاوتاں کوئی نہیں. رات کو فلم دیکھ دے نوجوان، ڈرامے دیکھ دے نوجوان، اللہ معاف کرے گانے بجانے سن دے نوجوان. اما اگر روکے تو اگو کوئی گلاں کار چو سنے دے، ابا روکے تو کئی گالی کر سنے دے. وہ نوجوانا اے فلمہ تے گانے تے بجانے کم نہیں آونیانی یاری قرآن نہ اللہ انشاءاللہ جہاڑے قیامت دے قرآن سفارشہ کھڑا کرے دا. اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے. آج کم سے کم 10 بندے تئی ہو جائے، ارادہ نہیں وعدہ چکرن اپنے بچے کو عالم دین بڑے سو. ماشاءاللہ یہ تو 10 تو زیادہ نہ. واہ 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 ماشاءاللہ تو آونا قبول تھی گیا. ہاں ہاں اتنے کتنے بندے جڑے آدھنے انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن دا قاری بڑے سو، قرآن دا حافظ بڑے سو. میرا دوست میرا بھائی اے ادارے دے جلسے جڑے نا اے صرف دکھاوے واسطے نہیں ہوندے بلکہ میں آکساں اے مدرسہ اشاعت القرآن نے دو ایو جائے خوش نصیب علماء تو آکو دیتن جڑے اگلے سال انشاءاللہ دستار بندی انہاں دی تیسے مشکات شریف پڑھ گی دی. یعنی ایمیں تعداد گنی ونجنا تے پورے پاکستان دے مدارس نے ایک سال دی اندر وفاق المدارس دی رپورٹ ہے. ایمیں اتحاد المدارس جو جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا وحدت المدارس اتحاد
इत्तेहाद मदारिस विफाक मदारिस ए ओहन बोर्डन इस तो अलावा जड़े बोर्डन मैंने लिखा है विफाक दी रिपोर्ट है कि एक साल ई साल दी अंदर इस पाकिस्तान दा 1 लाख बच्चा कुरान दा कारी बड़े आखो अल्हम्दुलिल्लाह। वहदतुल मदारिस दे इंशाअल्लाह वो भी इधर करीब करीब हाफिज इन्हें उलमा ए मदारिस तो आकू ए इस्लाम जा छावने ए मदारिस तो आकू उलमा दे देन कुर्रा दे देन हाफिज दे देन इतनी तादाद ना रह बैठो इरादा च करो वादा च करो अपने बच्चे को कुरान दा हाफिज बड़े सू या आड़ा कयामत दा होसी वह हाफिज कुरान दा प्यू आ परेशान न थी आवाज़म से ताज चाओ आके केड़ा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स जई ताज दी रोशनी दुनिया दी सूरज तो ज्यादा सोहनी है अक्सर हाफिज कुरान दे सिर ते रखो लोग हैरान होसन कौन है फरमाया बे कोई नहीं नबी सही दी उम्मत दे हाफिज कुरान दे वालिदैन जिन्हां दे सर ते अल्लाह ताज रखे चा। दुआ है अल्लाह इस इदारे को मजीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमावे। दुआ है अल्लाह इस प्रोग्राम को आपा सारे वास्ते हिदायत और निजात दा ज़रिया बढ़ावे। जिन्हां साथियां ने इरादा वादा कीते अल्लाह वादा वफा करन दी तौफीक देवे। ते एक गाल विच भी रह गई है वो ये है कि अज जितने बैठे हो जिंदे चेहरे ते सुन्नत रसूल कोई नहीं वो भी इन्हें हाथ चा फेरन ते आखन चा अज तो बाद इंशाअल्लाह अपनी चेहरे को सुन्नत रसूल नाल मुज़य्यन करे सो जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।